mga kabataan na age 14 pababaw, when you get up in the morning, learn how to fix your bed, clean your room, as well your house. And also help your parents sa daily chores. Sa balay, hindi kay tawgon pa kamo kag pukawon. Kay dira pa lang daog ka na sa isa kadlaw nyo. Hindi kay pagbugtaw, cellphone dayon. Tapos mambal, "Ma, ano sudaan? Bugtaw aga. Do your house chores." That's called discipline. Learn new skills like Canva, editing in Facebook Manager, etc. Kaya dira man kamo mayo sa cellphone kag sa mga technology subong kadasig na. Para at least in the end of the day, magamit mo na para maka-earn money someday. Nadumduman ko sa ara kami sa may Boracay, no? Mga 14 years old to, nag-tour guide na. Gapangita, ga-hustle, gapangita kwarta, as in, grabe. Grabe gilang nila nga pursue sa life nila. So, hambal nila sa amo na nung, kung sa, iligay nun pa, nung wala na kami di sa July, kay mabalik na kami eskwela, pang balon-balon lang din namon. Nakita mo, ang life ta hindi to fair na mayara gid man na nasa upper class, middle class, and sa lower class. So natabuan na ginara sila sa lower class pero hindi na pagulta nga salon ta permis ang parents naton. So that's all, George. Let's go, get up.